chamina mina, waka waka, chamina mina, changaliwa. It's time for Mindanao. Subscribe, Lexan Hiking TV! At na Sub-Sahara Mindanao, ito ang ating reaction video dito lang sa Lexan Hiking TV. Nakatawa-tawa na si Rina Rivina nag-Sub-Sahara Mindanao dahil sabi nila ito daw ang Mindanao ay Sub-Sahara African level kaya tinatawag itong Sub-Sahara. Panoorin natin. Greetings, people of Sub-Saharan Africa. I am your princess, Ruwila Wanda, Divina Waka Waka, Wakanda forever. Chamina mina, waka waka, chamina binasanggaliwa. It's time for Mindanao. Taga-asa ka? Purok dos. Ikaw taga-asa man ka? Buena Vista. Ikaw Loy, asa man po ninyo? Purok otso. Ikaw Langga? Sa Pinit. Sa Buena Vista ka po na no? Yes, ya. Unahon na sa omo. Dito, layo-layo po na. Unahan. Crossing Taloa man no? Planggana. Unsay Planggana? Planggana buwak. Unsa daw Loy? Kurikya. Unsa? Di man ko si Loloy. Magigsoon mo? Kaaway. Payo mo pag-away-away. Okay, magigsoon naman siguro mo ikaw. Taga-asa man ka? Nasipit. Ilaipit. Kulirit. Ikaw ya? Oh, ikaw ya. Asa man? Dagan mga pangutana. Ako kabalo. Taga Carmen na siya. Aw, Carmen. Daghan lagi tag pangutana ya. Para asa day na ya? Tiglaila lang ko sa inyo. Aw, okay ra ya, okay ra. Okay naman good, uy. Mao. Sige. Blue sa graka. Kakak bedak. Oops. Ada bedak. Dup. Kerak. Bupa. But if you go to Mindanao, their Human Development Index is Sub-Saharan African level. Nen, pag-order og lechon, ipakaon na to sa iring. Yun ang iro. Atong bagbaka. Sige. Say sudan. Wow. Lechon na sad. Bidlian na ani uy. Bilain ani. Sige na lang manig lechon. Kapag nakuhaan o. Kis ula ani uy bilain. Ani uy. Manang balaya uy. Kahawaon man sad ta diri. Balik-balik ang sudan. Sa mga naka-live, mga taga Sub-Saharan Mindanao. Onsay giingon, ang Luzon pang-European level, ang Mindanao Sub-Saharan African level. Unya kami diri sa Visayas, manong wala ni apila, ka-unfair ba ninyo? Ay, kay baon ako. Mahadlok mong barangon. Nanghadlok mo. Kuya Juan, daghang salamat.
Back to this, I mean, their base of support, first of all, is in the south of the Philippines, the so-called Solid South, the Mindanao region, where there is a lot of legitimate grievances against the national government. I mean, it is one of the poorest areas of the country. I come from the north of the country, where our Human Development Index is almost Southern Europe. But if you go to Mindanao, their Human Development Index is sub-Saharan African level. Huh?